pulong nga gitudlo sa mga apostoles nga nasulat diha sa New Testament. Mao ni nga, for example, ako kinsa may akong sundon nga ulahi man jud ko na tao. Ang akong sundon ang pulong ni Kristo, ang pulong sa Dios nga nakumpos diha sa balaang kasulatan. O balik ta sa apostoles, ang mga apostoles mga Adventista sila. Kaya nagpaabot man sila sa pagbalik ni Kristo. That's why nga Adventist sila. Maingon po daw, Seventh Day Adventist sila. Seventh Day ba sila? Ang mga apostoles, diha sa Lucas, ang Mateo 16, wala pagi patay si Kristo diha. Ang Mateo 28, connection po na siya sa Mateo 23. Ang Mateo 27 o Lucas 23 connection na sila kay diha ang nang sulata gisulat ni Mateo nga gipatay si dakop si Ginoong Hesus niya gipatay niya gisulat pong Lucas dito sa diha na sa Lucas 23. O niya ang mga apostoles, ang mga babae na nagsunod kang Ginoong Hesus panahon sa Bernes, kaya namatay si Ginoong Hesus Bernes, nagbantay po sa adlong ikapito, Seventh Day. That's why they called Seventh Day. O niya sila nagpaabot po sa pagbalik ni Kristo, Seventh Day Adventist. Pag moingon tag church, kining church o na gitawag o hibalo magani nga mga katawhaning tinawag from the world o gitawag og gikan sa kangit-ngit sa kalibutan, gikan sa pagkawalay alam, gipangwali ni Pablo adto sa pagka matinuhoon. Niya kompos ni siya kining church sa mga tao nganing tuo sa pulong ni Kristo, sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Dios diha sa balang kasulatan. Mo ni nga church nakumpo sila sa mga katawhan nga believers. That's why nga ang unang mga Kristohanon tako silang tawgon nga Seventh-day Adventist. Actually, Seventh-day Adventist yun lang tinuhan, Dre. Ang ato lang karon, Dre, sa ilang panahon, walay gitawag og Securities and Exchange Commission. Kaya wa pa man mugna ang SEC ni atong panahon na. Unya ang pag-ila sa mga relihiyon sa mga nasod. Gigunita ni siya sa state kay wala may separation sa state and religion sa una. For example, sa Israel until now ang nagdala silahang relihiyon ang ilang gobyerno, state and religion. Pwede nato siyang matawag sa theocratic form of government. For example, sa Roma. Ang Roma gi-recognize karon ang Vatican City, gi-recognize nga city, pero independent, mahugsag independent sa atong gitun-an ako na independent siya kay naman siya kaugalingong role diha sa iyang itawag og city, Vatican City. Unya ang ilahang king diha mao ang itawag pope ug ang nagpadagan pod sa itawag cities o sa gobyerno. Usa na si mga partial akong pagtuon pero dili nato na 100% nga nakatutok diha kay partial na ko nang nakit-an nga ang king diha sa itawag og Vatican mao ang pope. Mao po na yung formula sa Saudi Arabia nga king mo na siyang klase na sa mga balawd-balawd. Mo na nga, kung atong lantawon, ang kanito wala na rehistro. Wala na register. Ang ato lang, makit-an diha, nga gipahayag ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 7:21, nga maila ninyo sila,
pinaagi, Matthew City 20, maila ninyo sila pinaagi sa bunga. Bot pasabot, maila ninyo sila pinaagi sa ilahang binuhatan. Kay ang tao di man paghukman basis yang relihiyon. Kay wa man jud na nagsulti si Ginoong Hesus diha og mamembro ka sa Romano Katoliko o sa Seventh-day Adventist o asang bahina nga grupo. Sigurado na jud kang luwas. Wala man jud gipahayag diha sa Biblia. Amot lang ka og sa inyong magisteryo og mamembro diha sa Romano Katoliko, luwas na ba jud ka diha tanan. Magisterium na pero sa Biblia wa man jud ipahayag diha kay ang basihan sa paghukom unang Korinto 5:10 ang ato magbinuhatan nga nasubay ba ni sa kabubuton sa Ginoo siyang sugo. Kay ang balikan nato yung Matthew City 21, dili tanan nagtawag nako Ginoo makasulod sa ginghrian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan ngadto sa langit. 22 ingon pagalio, daghan unyang moingon nako Ginoo. Nagwali man mismo ngalan, nagbugaw nga yawa pinagis mo ngalan, nagayog mang masakiton, nagpagawas, naghimog mang milagro pinagis mo ngalan. Di mo do Ginoo nagwali mi, Dios nun mi, religious mi. Pero unsay kondisyon sa 21, dili tanan kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ang may kabubuton sa Amahan, gi-describe diha sa Salmo 40 versikulo 8, nga ang kabubuton sa Amahan pagtuman sa kasuguan. O niya sa Matthew 6:23, ang mga tao nag-claim nga Ginoo na kaya nagwali man ni sa 22, sa 23 ingon si Ginoo, wala ko kailan ninyo pahawa kamong makasasala. Bot pasabot nga sa diha nga ang tao mo claim nga Church of God, katawhan sa Ginoo, pero wa day nagtuman sa kasuguan sa Ginoo, i-declare siyang makasasala. Kaya naglapas man siya. Deklarado po na siya diha sa unang Juan 3:4 gipahayag ni San Juan. Unang Juan 3:4, ang naglapas sa balaod sa Dios, nagpakasala. Kaya ang pagpakasala mo may paglapas sa balaod sa Dios. That's why, bisan pa day, nagsigi kag simba, nagsigi kag tawag Ginoo, sige gwali, pero naglapas ka sa kasuguan sa Ginoo. Ingon ang Dios, kanunay kang gapakasala. Kanunay kang gapakasala. That's why nga, kining, ang pag-ila sa tinuod na iglesia, dili pinaagi sa pangalan. Kay sumala sa inyong argumento sa mga CFD, sige na ko kadunggan, nga kung pinaagi sa pangalan, petindaganan tinuod. Ayun na lang sa, kanang imo ra, yung sa ipagpaila sa... Oo, pero ako lang gilakbitan nga dili pinagis pangalan kay dili man pinagis pangalan kay suportado ni sa inyong mga argumento nga kung pinagis pangalan pag-ila sa tinuod nga relihiyon, puros tinuod kay ang Church of God nanukad mapud sila sa bersikulo nga Church of God. Unya ang Iglesia ni Cristo nanukad pud sila sa Iglesia ni Cristo nga word nga bersikulo. Pero kung imong balikan pagtuon pod mo may kulang nila kay wala natun-i ang gitawag og improper o proper name. Wala may proper name diha sa pagtawag og Church of God o Iglesia ni Cristo. Wala. Mo na nga mo po na sila problema nila kay ang ilang ipadako mabasa ang ilang iglesia des Biblia. Pero ako pingon nga ang pag-angkon nga iglesia sa Dios, confident niya ng Seventh-day Adventist. Ang pag-angkon nga iglesia ni Cristo, confident po niya na tungod kay ang Seventh-day Adventist ning tuo ang Kristo, ning tuo sa pulong ni Kristo. O niya karon ang hitabo karon moingon tingali ka nga nganong 1863 naman ninto nga. Nganon 1863 naman na rehistro.
Brad, 1863. Ako natatagang tubag og advance nga the same like sa gravity. Ang gravity existed na siya before siya na-discover sa 15th o 16th century. Sa mga naka-discover si Isaac Newton. Gitawag siya gravity dayon kay na-discover sa usa ka scientist ba. Ang Seventh-day Adventist nga pagtuo 18th century siya na-register. Pero kung balikan nimo ang Biblia, from the Garden of Eden nag-exist na ang seventh day Sabbath. Mo ni siya ang belief gani sa Genesis 26:5 si Abraham nagtuman sa tanang sugo, batasan kinaiya o pulong sa Dios. Mo na nga 7 day o niya nanukad diha ang foundation sa pag-ila sa tinuod nga Dios. Kay ang Dios mao may magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mo na nga atong giila gitahod ang iyang balaan nga adlaw. That's why nga ang Seventh-day Adventist eksistado na dungan sa pagbuhat sa kalibutan sama sa gravity. Unya sa panahon Brad, sa panahon nga gitawag og suwa pa 1863 naa na bay gitawag og Seventh Adventist. Akong tubag niya na anak in spiritual belief. Nana. Pero mayingon ta og gitawag og litra por litra nga mga tao nga gitawag og naukit sa kasaysayan. Mo prangka ko nimo nga dili ko kahatag from 17th century ngadto sa gitawag og 2nd century. Ngano man na Brad? Nahibalo man tan niya na nga adunay paghari sa gobyerno nga mao ang Roman Empire nga nagpa-atik-atik si Constantino nag-converter sa Kristyanismo o niya Kanang Brad ipatay niya. kanang na i-concise lang siguro be kay daghan man kay kagisgutan unya. Simple ra gyud ang pagpamatuod nimo nga kang simbahan ni Kristo mao gyud nang Sabadista. Pero pwede na hapit na mo kumahuman diri, hapit na ko naman. Hapit na ko human. Ako lang giklaro nga tingali putlon sa mga vlogger nga si Ipde nga wa di kay mahatag. Unsaon paghatag nga ang nagdominar sa gitawag og gobyerno o nagunit sa mga kasaysayan kung kinsa tong dili nila isulat nga mga tao di na dito nila isulat. For example, nagdominar ang mga Marcos sa unang panahon. Kanya pagpuli ng mga Aquino, gusto nilang walaon ang history o kasaysayan sa mga Marcos. Kay nagdepende siya sa nagunit sa gobyerno. Kanya sa panahon ni Constantine, ang mga pagtuo, for example, daghan siyang mga lutos nga mga Sabbath keeper until na diri sa gitawag og 17th century. Kay diha ang mga panahon na gitawag man na siya dark ages nga mga panahon. Kay nagdominar na ang inyong simbahan nga Romano. Dili na ipabasa sa Biblia. Nahitabo lang ng naundang ng inyong pagdominar ni adtong 1798 pinaagi sa pagkapildi o pagdakop ni Pope Pius XVI dito sa Roma. Muna siya nga hinahinay na pagawas nga ang mga nasod sa kasaysayan, mga nasod Pransya, nangingon nga okay atong i-independent o i-separate ang religion o ang state. Di na maghilabot.
unya hinay-hinay pong nintubo ang United States of America. Mao na siya nga kining ang United States of America kung imo pong tun-an ang kadaghanan nila layas gikan sa Europa kay gipangluto sila gikan sa Europa, dili sila gusto gubot didto sa Europa kay ang nahitabo gawngan ilang pagtuo walay kagawasan. Mo na nga nang layas sila lugar nya nakaabot sila di sa Amerika. Mo man ang kasaysayan diri ambot og mo nagtuon ba po kana or imo pa po nang gitun-an nga ang mga tao di sa Europa, Amerika, from Europe na kasagaran ang kasagaran diha mao na siya nga ning lambo na pod na imo na pong state. Pero kung imong lantawon from Europe na sila. Amo na giingon lagi nga kining kung imong simbahan tinuod gikan sa Jerusalem, tinuod na gikan sa Jerusalem ning kaylap padong sa Europa hantod sa Amerika kay kanang mga tao diha nga believer sila may ang Amerika man jay pinakakusgan nga nagpatindog sa bandila nga kining separation sa state and religion tungod kay na-learn na sila didto sa Europa nga usaray nagmando o gigawngan ilahang pagtuo. Gani ang kasaysayan naghisgot nga kining dili ipabasa ang Biblia. Bisan gali si duha lang katawo kini sigutan si John Wycliffe. John Wycliffe si gitawag og William Tyndale ang ilahang kaso sa simbahang Katoliko. Nag-translate ra jud sila Biblia. Gikan sa Latin to English. Ipatay sila, gihukman sila sa simbahan kay wala tagaig authority nga mo translate. Brad kanang kana lang mo refer gyud nimo nga kamoy tinuod kana ay kay murag lahi na dugay na daghan ang imong gisgutan nga wala na mo pabor nga parte sa imong pagtuo, nag-atake naman ka. Okay. Ipamatod lang gyud kay nagsige naman ka kung sa mga klaro kay ibalikan na baguna ko ang nahitabo diha dapita ba nganong na ay Amerika. Wala man ay relasyon nga makapamatuod na sa imong simbahan kanang concise lang. Kay taas na that's your opinion. That's your opinion pero kanang nahi kuan para sa kuan ani siya related dre kay ngano ang issue mangod nganong ning buto sa Amerika nganong nagikan sa Amerika dili gikan sa Jerusalem ang pagsangyaw sa mga balita ngadto sa tibuok kalibutan ning agi siya sa Asia Minor kani gali si Pablo agi man sa Asia Minor unya sa Europa unya ang Amerika kasagaran gikan sa Europa mao na nga impluwensyado sila sa mga pagtulun-an sa Biblia nga giwali sa mga apostol. Ngani balikan ako gamay na lang bisag 5 minutes kay ang akong nakaon. Okay, basin pag agatong mga viewers murag laayan pud sila nga mataas na kayo. Daghan man imong viewers kung gilantaw, daghan man minaw mga 80 karon 100 hapit. Yan mao na siya nga kining akong ibalik ang mga bersikulo. Unang-una nanukad gisamari na nako ni. Nanukad magudtas Mateo 16:18 ang mga tao diha kanang mga tawhana mga Sabbath keeper 7th day unya nagpaabot po na sila sa pagbalik ni Kristo gani Mateo 24:3 nangutana sila kung sa ilhanan unsay mga timailhan sa katapusan sa panahon o sa imong pagbalik nangutana sila mao na sila nga Adventist na sila nya church katawhan ni tuo kang Kristo unya kanang mga tawhana isag pagkauno nagbaboy di na mo kaog baboy si Pedro lang sa buhat sis gihanggat kaon wa sining kaon ngano man ning gipakaon naman ay dili man day pod literal nga baboy kay ang kahulugan dito sa Mateo 28 tao man ang gingog hinlo na amo na nga ang pagpaila-ila pag-claim nganong confident ang Seventh-day Adventist nga gitawag og ang gitukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18 Seventh-day Adventist na tungod kay ang batasan sa mga apostolis nagtuo sila sa 7th day holy Sabbath is the Lord's day unya nagpaabot po sila kang Kristo unya giwali pa jud nila ang itawag og Sabbath for example sa Hebrehanon 4 bersikulo
9:10, nagpabilin pa ang kapahulayan nga gitagana sa Dios, bersikulo 10. Kaya mo pahulay niini, mo pahulay man usab siyang pamuhat ingon ang Dios ni pahulay. Asa man ni mabasa? Genesis 2. 1:3 nga ni pahulay ang Dios. Mao na giwali nila ang gitawag og Sabat. Unya karon ang mga apostol, klaro kay diha sa buhat 16 o mga buhat silang San Pablo 16:13. Abot sila sa lain-laing lugar. Adto sila sa lugar nga walay sinaguga o walay simbahan. Nagawa sila sa syudad. Digto sila sa daplin sa suha, nag-worship tungod kay adlaw papahulay kadto. Kanya nakan-better pa si kuan dito kuman sila worship dito nagsimba. Si Lydia ko ako na sayo atong i-review na sa buhat 16:13 nga adunay nakan-better diha sa tinuhan sa pagkakristohanon. That's why nga ingon na lang. Sige, Brad. Simple lang ang pamatuod Taas. na 70 Adventist na diya. Okay. Salamat, Brad. Taas yung imong panahon, no? Hinauton ta nga kanang na ay atong mga pasensya lang mo mga igsoon kay wala man ako siya oras eh. So, ang atong gihisgutan, Brad, nga ang SDA mao na ang sa Mateo 16:8. Niingon ka nga makapamatuod mo nga ang SDA mao nang diha sa Mateo 16:8 spiritually. So, sa to padili mo makapamatuod historically. Spiritually, historically, Spiritually man, ay ipaklaro lang. Kay ningon man ka makapamatuod jud mo spiritually pero dili historically, tinuod ba? makapamatuod spiritually, historically, makapamatuod gihapon kay ngani. Ang spiritual nato naggumikan man sa gitawag og tinuod nga history diha sa Biblia. That's why nga makapamatuod ni nga spiritually makapamatuod, historically makapamatuod kay ang history sa atong pagtuo gikan man sa gitawag og long sa Ginoo o gikan man sa unang mga tumutuo. That's why nga historically makapamatuod yan. Sa to pa dili tinuod nga spiritually ra. Makapamatuod jud mo historically. Di mo may imo. Wa man po ko nagingon nga gitawag og dili magpamatudan sa historically sa akong presentasyon kaginina. So kay mapamatud-an man pud nimo historically, naaday pud mo'y naa kay mapamatuod nga mga leader ninyo sa sunod sa mga apostoles. Kay historical mga leader. Makangan ka leader nga kuan god sa Seventh Adventist. Makangan Okay. wala, makangan ka wala o dili. Mag-ana lang siguro, Brad. Naay mga tao nga gi-mention sa history sa Biblia. Dili after sa Bible kay history gani dili mohunong sa Bible. Naa gyud na history ba musumpay ba? So kay naa man day pud mo historically mga 2nd, 3rd century kinsa inyong kauban nga leaders. Diha ang problema nato dire kay Okay. kining niya raw tubag ba? Mo tubag ko kay di mga diha ang problema nato kay kining ang inyong gipabug-atan. Dili wa ko nangutan na lang ko. Lagi ang among history based on Bible and prophecies Biblia ug mangutana kag kinsay gitawag mga tawo nga sumusunod sa mga apostoles magtotoo. Daghang gi-mention sa Biblia. Kanang human na sa Bible kay ang Bible na human naman na, Brad. Kay sumal sa Mateo 16:8 bisan ang ganghan sa kamatayon dili makabuntog niini. Motugot ba nga kining maong simbahan na human sa mga apostoles wala nay mga kauban nga leaders? Human sa nasulat sa Biblia wala nay leaders nga makita. Mo gyud pangpatay. Mao lagi na ang akong pangutana kinsa man na. Wala na ma-record kay naghari lagi ang gobyerno.
gipang patay. Daghan ako ipalibro sa Katoliko nga gipang patay ang musupak sa itawag simbahang Romano Katoliko. Sa man papaglista sa history ng apil po sila patyon kung i-apil-apil ang pangalan dito nga nagdubinar man ang simbahan sa gobyerno o sa simbahan. Giun sa Wala nga manimo way pangalan. ako Brad, giun sa manimo paghibalo nga inyo tong kauban. At tungod kay ang doktrina sa Biblia, believer sila sa Biblia. Tesa Brad. After nas Bible na ang akong pangutana. So, Malaki. giun sa manimo, Ingani mo, giun sa maninyo pag-trace nga inyo tong kauban gipamatay sa 2nd, 3rd century. Giun sa maninyo, asa may inyong Okay. record nga inyo tong kauban. Kana lang. tungod ang ingani on sa record. Naamoy wa mo record, giun sa nimo paghibaw nga bisag wa i-record inyo tong kauban. Masabdan na nato dali lagi kay believer man sila sa Christianity. Ang Christianity mutuo man og Kristo og ang pinakadako nga gituhuan sa Christianity mao ang sulat sa mga apostoles. Unya nagtuo po na sa tibok Biblia. Mao na nga kining wala may record sa Biblia nga nagtudlo sila about pagkaong baboy. Ang akong pangutana Brad, ayon na sa Bible. Domingo. Wala na ko mangutana. Dito sa pagpaminaw, ang akong pangutana 2nd, 3rd, nga to 4th century. Kay ni-claim ang kanaamoy kauban, unawa ma-record. Ang akong pangutana, to be logical, how can you know that that is your companions unya way record na imong giangkon? Because Asa may imong because, credible ingani. source? Because they are called they are believer of Sabat. Daghang mga gipatay ni Constantino sa 4th century ng mga Sabat keeper. Natay Asa may imong sabadista gid to, kauban ninyo. ang ilang pagtuo sa Badista kay Sabat keeper man sila. Pero dili na mao ang SDA 1863. Dili mao. Ingon na ni. Sa gikaingon ko na, before 1863, 70 Adventist belief was existing. Because ang 70 Adventist, igo rajon, nagsunod kung unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo. That's why nga ang pagtuong 70 Adventist, 1863 ingon kag na record o na gitawag og na register tungod kay ang kaniadto wala pa registration, Okay. wala pa security Sige Brad, commission. nasabta na. Pero Okay. kay ang ilang pagtuo 70 Adventist oy. Pero nasayod ka nga dili lang usa ka grupo ang Seventh Day Sabbath Keeper. Daghan sila. Sa pagkakaroon. Sa una, sukad pa sa una. Dili ang SDA mo ay kinaunhan. Mo nagingon ako, o nasayod ko na kay mo nagingon Okay. ako nga dili magudta hukman tungod sa atong grupo. Tungod sa atong relihiyon. Hukman magudta sa atong binuhatan. Okay. Og ang Katoliko, dre sultihan ta ka og ikaw pare ka man karon, prangka pag-istorya og ang imong parokya dia itudlo nimo ng Sabat, itudlo na nimo napulo ka sugos Biblia niya pagkaon niya kuadtog langit. Wala na nang mga purgatorio, magkauban ta eh. O man kay di, Sunod, di mo Brad. ko maglilangan nga. Alright. Di mo ko Okay. di mo ko maglilangan nga mo kuan kay actually, Tubagasag akong pangutana. Okay? sige. So, sa pagkatinuod, wala gud mo'y klarong record after the life of the apostles. Sumpay nga rin sa 1863, wala gud mo'y exact record nga naa gud mo'y tinuod gud nga kauban. ingon ani. Nagpupareha lang mo, Pag maingon ka- nanundog lang ka sa pareha Pag mo og kanang pagtuo. Oh yes, kay Okay. pagtuoban belief niya karon og historical mingon kag record kanang literally nga record mo bitang gingon ako nga kining wala tay makita diha tungod kay ang kinsay nagdominar sa gobyerno mao na siya super power nga nagitawag og nagbuot kung unsay i-record lang sa mga historian. Kung dili against ilahang mga prinsipyo,
ay sulat na, i-record na. Pero again sa prinsipyo, wala nga, i-reject na, iwala na. Pero daghang gipamatay na mga record bisan sa inyong mga encyclopedia, mga pang-record ng mga sabat keeper. Wala nga, Okay. og mingon kag literally nga kami organizational, wala kay ang Seventh-day Adventist wa man nakabis sa gitawag og organizational para maluwas kami. Nala may organisasyon nga Seventh-day Adventist General Conference pagtudlo sa matuod is Biblia. Unya wa pod mi ga hukom kung magpasakop pa sa General Conference o di, basta kay mutuo diha sa Biblia kana mga pagtulon-an sa Biblia. Pero ang hitabo lang gudre, ang Seventh-day Adventist General Conference aduna lay centralized nga pagsangyaw sa maayong balita kunya kung sakop ka sa Seventh-day Adventist General Conference, mahimong pwersado ang pagbuhat sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan kay centralized organized man ning Seventh-day Adventist General Conference unya magbulag-bulag ka unsa Okay, Brad. Okay na. Sunod nga pangutana, nganong 1863 man natukod ang SDA? Nganong 1863 natukod Mao mo gud. Kana magyung tuiga. Nganong 1863 natukod ang gitawag og narehistro tali. Founded naman na sa his record narehistro nganong 1863 man narehistro. 1863 tungod kay sa 17th century wala pa may Securities and Exchange Commission. So if ever naatoy Security and Exchange Commission kinsa may mo rehistro ato sa 17th century sa later time. Daghan ka tong gipang patay. Okay, sige. Asa may unsaon may imong kamatuoran nga sakto kana nga gibuhat nga irehistro sa 1863, sakto ang upat ka founders ninyo. Asa may imong infallible authority nga irehistro na anang tuiga. Ingon ani. Roma 13. Magpailalom ko mo sa gobyerno. Karon ang tabo, nag-declare ang Amerika, United States nga kinahanglan ang matag pagtuo iparehistro kay at least nga ma-recognize or dili mahimong illegal group, dili mahimong mga matawag ni mag terorista register under siya sa Roma 13. Okay. Nga magpailalom sa gobyerno. O niya, nagparehistro. Actually, spiritually, di man nimo marehistro ni imong gitawag og spiritual kay di man ni makalista. Pero organizationally, parehistro nimo kay at least nga ang pagpadagan sa spiritual o pagtudlo sa pulong sa Ginoo, di mo ma-issue hag unsa-unsa lang, kundi nakapailalom mo sa gobyerno kay kumpos man ni ato ang pagtuo o kating ato ang pagkatao sa spiritual, physical, mental, social. O na nga di man pwede mag-focus sa spiritual nga. Okay, Brad, okay na. Why physical? Nadyo ilistro. Sunod nga pangutana. Kisa mang authority nining upat ka mga founders nga nagrehistro, gikan nas Ginoo or ilara ng pagbuot? Gikan sa Ginoo. Gikan sa Ginoo. Naanas Biblia na? Kay kana Roma 13, deklarado man na nga pag-demand sa gobyerno nga iparehistro. Kinsa may naghatag og authority nila, Brad? Ang ako lang, ditso lang, no? Kinsa naghatag og authority nilang upat nga sila ang morehistro? Kinsa naghatag authority nga sila nagparehistro? Ang church. Unsa nga church? Ang church. Ang Seventh-day Adventist Church. Di sa man agika ng authority ha? Pareha ba na sa authority nga gihatag ni Kristo sa mga apostoles? Pareho gyud kayo kay ang tudlo ni gitawag og Pablo, ingon anay man ingon siya nga Roma 13, walay panggobyerno, walay pangagamahanan nga dili pagbuot sa Dios. Mao na nga ang gobyerno nagdemand nga parehistro niya kinsang authority diya sa gitawag og espiritual gikan sa pulong sa Ginoo. Kay ingon man ang gitawag pulong sa Ginoo nga kinahanglan magpailalom sa gobyerno o niya pag ingon ako church ang katawhan
sa gitawag og Seventh Adventist believer gitawag og nag-election. Okay, kay normal man ang naay transparency. Okay, sila ang mo register. Mao ni sila ang silbi, sila ang nagtayo na mag founder dito sa Securities and Exchange Commission. Ang ako sunod pangutana, Brad. Unsaon man nimo pagsiguro nga otorisado ka ng maong grupuha? Sama sa otoridad na gihatag ni Kristo sa iyang mga apostoles. Sama nga ningon si Kristo, ang inyong idili din sa idili dito sa langit. Mao ba nang buot pasabot? Siguro ko na to, dere. Unsaon pagsiguro? Sige. Isaiah 8:20 ngadto sa kasuguan og sa pagpamatud kung sila dili magatudlo niya ng butanga sa pagkatinud walay kabuntagon alang kanila. Kung ang magwawali ang nagparehistro wala nagtudlo sa kasuguan sa Ginoo walay kabuntagon na. Anong magpasakop man ko nila or gitawag makikauban man ko nila. Okay. Actually sa Seventh Adventist puros man sakop. Puros sakop kay kung kita ka sa struktura sa Seventh Adventist bisag presidente ka sa gitawag og Seventh Adventist ang nagpadagan ang pulong sa Ginoo, nagsunod ra jud kas pulong sa Ginoo kay kung ikaw presidente na kay one man rule pwede makailisdan largo sa body mao na nga nahuglag organisationally ikaw presidente pero kauban membro ra gyapon ka mao na nga ang imong pangutana nga unsa pagsiguro Isaiah 8:20 ngadto sa kasuguro sa pamatod kung sila dili magatudlo nining pulunga sa pagkatinud walay kabuntagon alang kanila. Unya kay may laing grupo sa tibok kalibutan nga nakadiscover sa tibok kasulatan, tibok kamaturan sa Biblia. Unya nagtudlo sa Adventist Serban. Mo na nga. Sige, okay. Sigurado. Salamat, Brad. Sigurado. Okay na. Sunod akong pangutana, ang Mateo 16:8 sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan. Wala siya muhunong ra sa pagtukod sa simbahan. Mayon siya nga, ngadto kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Unya, kining maong gahom ni si Pedro kay magdumala man siya, matod pa sa Juan 21:15 nga to si City nga, Simon, atimana ang ako mga karnero. Karon, kining yawi nga gigunita ni Pedro, unsa asa naman ni karon sa Seventh Adventist kung kamo ang matuod nga simbahan? Okay. Ang yawi nato diha, Dre, mao ang yawi nato diha, mao ang pulong sa Ginoo. Di, taysa, tanaw Brad. Ang ato sang situlon gamay. Sige. Situlon sa nato gamay. Ang problema ninyo, dili, nangutana ko ba? Nangutana lang ko. Dili. Ayaw. Ako, dili magod na magka sabot aning yawi ning imong isgutan. Di, mutubag ka sa inyong side. Unsa inyong doktrina, ana? Okay. Mo ka, ang problema ninyo, ayaw ko. Kay wa man ko magpamatuod sa Katoliko. Ang imo, Tesa. Ang imong pangutana manggod. Taas kayo kag, Tesa ba? Tesa, kay taas ka kayog time sa imong pagpamahayag o niya ako nangutana ko. Pero maklaro ba? Sa Mateo 16:18 ngadto 19, si Kristo naghatag og iyawi unya ngadto gyud ni Pedro specifically. Unya ningon siya, ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang imong itugod dito sa langit, aw dinhi sa yuta, itugot pod sa langit. Ang pangutana, asa namang kining maong gahom sa pagdili o pagtugot karon diha sa Sabadista? Asa man kasumpay ni anak kay dili man mahimog si Pedro mamatay mas Pedro, so do nagunay mo gunit lain na nang maong otoridad kay para guna sa langit. Mo na nga nag-explain man lagi ka, mo na nga akong i-explain. Ang atoan magod anil. Ang problema diri magod Dre. Ako sang i-explain ngano imong problema. Ang problema magud nato ani lahi tag sinabdan aning yawi. Sige, pasabot ag inyo. Okay. Ang among pagsabot ani manggod kining yawi dili unsay idili ni musyuta. Idili po dito sa langit. Nakanipil man ni, di ba nagbasa ka Mateo 16. Ang sampol aning yawi ha nasa Mateo 18. Nga
ingon si Ginoong Hesus makakita gali kag magtotoo imong igsuon nga nagpakasala Mm. unya badlunga siya. Primero, ikaduha, ikatulo di gihapon si minaw dad-a siya sa iglesia. Unya ang iglesia maghatag og hukom ngadto kaniya. Ilhon siyang di na magtotoo, dili hintil, dili na gitawag igsoon. Mao ni ang gitudlo diri busa Mateo 18. Og ipakita niya ang sample diri kung makakita kagwan. Mao ni siya ang pagbugkos ug pagluag, pagdisiplina man ni sa gitawag og di na mo akong okay ra na Brad. Ang akong pangutana asa naman na karon kinsay naghupot ana? Kinsa may gikan sa mga apostoles? Kinsa na may naghupot ana kay dili man na mohunong sa mga apostoles, wa na day mohukom. Wa ko ang ako dili kay imo ra ipasabot og unsa na. Ang ako asa naman na karong otoridada nga karon sa atong presidente. Sa inyong simbahan. Lagi. Na wala. Presidente. Imong pangutana. Na. Kay ang Yahweh nga gidala sa Seventh-day Adventist may tungod nini spiritually. Mao ang pulong sa Ginoo. Karon kung naay magbadlungon sa amo namoy gitawag og church board nga ipatawag siya warningan kaduha katulo kundi diyon mohimo mag make disciplinary action nga brad man jud ka magpaistorya na amo kanamong gitawag og ihulog pero welcome gyapon ka kung maghinulsol ka niya ihulog lang kanamo kay mao man ni ang basihan sa pagluag ug pagluag ug pagbugkos makadeclare na kakaron nga giluagan na sa iglesia naa sa mo kay ang Yahweh nga gihisgutan kini mang kabubuton sa Ginoo nga gisupak sa tao unya ang nagmanage nini ang iglesia sa Dios. Okay, sunod Brad. Ako ni-specify ko kang San Pedro kay gihatag bagyo ni Pedro ang special sad unya kasumpay gyud ningon si Kristo ni Pedro mismo ati mana ako mga karnero sa Juan 21:15 ngadto 17 nga mao kini ang iyang katawhan ang iyang simbahan. Karon kinsa may nipuli ni Pedro nga naa ninyo? Kanang nagdumala ba ati man ako mga karnero? Kay naa man gyud leader. Ang nipuli ni Pedro? Ang nipuli ni Pedro? Kinsa man ninyo karon? Gisigutan na magud nato ang nimpi kinsa ang imong pangutana magud Drake duha ba? Kinsa man ninyo karon nga wala naman sa mua karon kay nangamatay naman sila. Dili ba? Ang ako dili ba buot bay pasabot nimo nga wala na nagdumala sa karniruhan ni Kristo pagkamatay ni Pedro? Buot ba mo ba na inyong pasabot? O kinsa man sa inyo? Kinsa man ninyo kana? Wa na record lagi sa di karon. Karon kinsa man? Karon kinsa man na? Ang tanang local churches. Usara man ning gipili ni Kristo. Tesa Brad, usara man ning gipili niya nga, oy Simon, ati man na ang akong mga karnero. Kaning specific ba niya iyang pastoral work or pastoral headship diha sa simbahan, katawhan ni Kristo, kay gitagaan sa Yahweh. Special ni Pedro. Unya, giingnan, ati man na akong mga karnero. Unya, kay kining maong karnero ang katawhan man ni una si Pedro, doon na espesyal. Karon kinsa man na karon sa inyo. Ingon ka ang imong gipasabot nga specific sa usa ka tawo nga kinsa jay naghawid. Nagatiman sa karnero gyud. Katawhan. Ang nagatiman sa karnero kinsa man inyo. Di man kayo sa katawo ra sa amo ang nagatiman sa karnero daghan man sama gud sa ni Pedro nga daghan pog mga apostolis kaya katong atiman ni Pedro nga pitim tong daghanang ilang converter. Pero ang Yahweh nasayod ka nga si Pedro ray gitagaan anang Yahweh ha. Ihatag ko kanimo. Wala pod giingon diha. Wala pod giingon diha. Mateo 16:19. Atong basahon bro. Ato sang basahon. Walay mabasa na siya nagitagaan. Atong basahon. Ato lang basahon no.
sa Mateo 16:19 gikan pa na wa basa nga si Pedro, no? Unsa may giingon dire Mateo 16:18 nagsugod, no? Busa sultihan ko ikaw si Pedro. Ngan lang si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit ug ang imong itugod dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Karon kining yawi hamoy akong gipangutana, kinsa may mahatagan diha sa inyo? Nahatagan niini. Usa man ni kayawi ngantong specific ni Pedro. Naa wala. O lahi inyong pagsabot. Naa lagi. Ang pagsabot magud nato ani medyo nagkalahi gi-explain bitaw na ko ni. Kay ang inyong pagsabot ani otoridad man na. Usa ra jud ka tawo. Usa ra jud ka tawo. Oh, usa ra jud ka tawo. Di nga ni Brad. Ang pasabot, tisa ato ipasabot. Mahog manig one man rule. Yes. One man rule na unya kauban sa College of the Apostles. Mo na ang amo, pero sa inyo nangutana ko ana ba? Ug naana ninyo giun sa pagdawat. Okay. Nangutana ka giun sa pagdawat. Okay, sa pattern sa mga apostoles. Gi-election. Di. Ang pattern sa mga apostoles, ug do na sila'y nawagtang sama ni Judas, gipulihan ni Matias, puli-puli gyud na sa tupad dili na mabugto. Dili na mabugto. Karon, unsa may inyong record nga way bugto gikang Pedro hangtod sa inyong leader karon? Di lagi magikan kang Pedro kay gipang patay lagi. Sige. So kay gipang patay naman, hurot og kamatay. Hurot. Ang for example, ako gipatay. Daghan man pong mo tuon nganong gipatay man to siya nganong nagpakamatay po to siyang pagtuo. Amo tuon sa Biblia nakonverte na po sa pagtuo. Una ang Biblia, nganong ni survive man ang Biblia? Tungod sa mga tao ning sakripisyo. Kinsa man na? Tungod sa mga tao ning sakripisyo. Kinsa man na, Brad? Kinsa man tawhan nagsakripisyo sa Biblia? Unang-una ang nagsakripisyo sa Pinisitjo, grupo ni believer ni sa gitawag og Biblia o mga sinulat nga balaan nga giproteksyonan nila. Mao ni nga usa ni sila. Karon si John Wycliffe, si William Tyndale. Kasyor ka, Brad? Kunik-kunik ang pangutan na kasyor ba ka nga kana sila mo ay tinuod nga kuan? Unsa may imong kamatuoran nga kana gyud sila mo ay tinuod nga sumusunod? May sumusunod. Doon na ba kay credible nga source nga kana gyud sila mo ay nagsumpay sa mga apostoles? Or wala? Na kay sources ana? Wala. Biblically, spiritually. Dili, Wycliffe naman na, Wycliffe wa na nay kuan sa Bible. Di man kay gipatay man lagi. Okay, sige Brad, taysa. Kay ang imo gipatay wa day mahurot, no? Ang dili kay dili man to gidungan re kay manglayas tuntog mga bukid. Layas mga tago-tago pa niya. Sige pagwali gali bisag ipang patay, sige wali di. Sige pong tubo bisag ipatay. Unya, nganong wa naman lagi nagdas Yahweh. Sunod lang pangutana, Brad, okay lang. Sa inyong simbahan, upat ang founders. Okay? Kining upat ka founders, kanang, unsa man inyong kasiguruan nga kini sila, angayan gyud nga maoy maghimo aning simbahan na. Naa ba sila'y infallible authority nga sila gihimo kuan? Declare. Ingon na di man sila naghimo na simbahan na. Siguro man sila nagparehistro sa ilang na-discover nga kamatuoran diya sa pulong sa Ginoo. Okay. Di man sila naghimo. Igo naman sila founder. Mabitaw ng daghang debate na hitabo nga founder. Ang dictionary 3, one hupaw, no? Mga kakaplag.
ipanistro nila kay di man mas gobyerno nga authority nga ipanistro ang inyong mga pagtuo. Mao na na Securities and Exchange Commission nag-control sa tanang organisasyon or sa tanang grupo. So, kining upat, Brad, unsa may inyong pagtuo ning upat ka tao? Pareho ra gud niya mo. Pareho ra gud na mo. Ordinaryo lang ang mga tao pero ning barog lang sa pulong sa Ginoo. Si Ellen White, tinuod na nga nagtuog yun mo nga inspired, usa sa iyang sinulat inspired. Nituo mo niya nga inspired siya. Okay. Kanang ang tubag, ako mismo nintuo ko kay daghan makaisag sinulat nga akong gitun-an niya sinulat. Majority uyon sa bulang kasulatan. Uyon sa bulang kasulatan. Pero ang uban kung di mo tuo, awa mo po na mo na pugsa kay di manamo na dili man na namo major nga ipadako jud kung siya ang among ipadako ang Biblia man. Pero ako mismo nintuo nga usa siya ka inspired kay naman siya mga gitawag sinulat nga di masulat sa bisag mga scholar. Sayon baka nang kanang mga 3,000 ka mga articles niya. For example dre, ang tabako sa una sa DOH sa Amerika 50 years after namatay si Ellen White, kaya pa na-discover na makadaot today, pero 50 years isulti lang Ellen White nga kadaot na siya sa okay na Brad. Okay, sa health ng pusod na. So, kini si Ellen White, ang ilang kuan, wala gyud ay dili ni siya infallible teaching ang iyang gihimo. Kay pwede magmuto o pwede dili. Mao ba na imong pagtuo? Wala mega ko infallible kanang imong giingong infallible para sa Santo Papa, wala mega gitawag og wala mega tuo ana kay kining wala mega tuo ana sa mong grupo nga infallible nga adunay di masayo. Sa ato pa si Ellen White mahimo ang iyang gisulat, mahimong sakto, mahimong sayop. Kay dili man infallible. Ang pagtuon wala pa dili, ang akong pagtuo kay dili man infallible, mahimong sakto, mahimong sayop. The fact nga mahimong tuuhan, mahimong dili. Yes ba na? Ang giingon ako dili infallible. Kay wala mi gatuo na ang iyang pagkatao ba? Ang iyang pagkatao. Wala mi. Teaching ba? Ang teaching ani Brad. Masayop mo gyud siya. Sa ato pa pwede siyang masayop lagi siyang gitudlo. Simple as that. Kay dili man infallible, sa ito pa, if it is fallible, it can be subject to errors. Diba? Ingon sa akong pagtuon, wala pa sayop lagi. Sa imong personal. Okay. Sige Brad, unya, kanang mamahayag ko. Kaya pa? Mamahayag. Base sa nang urasa ron? Ang urasa Brad? Taas pa di ay. Basig nakalubat ning may malubat ning kuan cellphone. Dili pa ni. Sige. So, mamahayag ko Brad, kay imo marong tema no? So, okay na ka diha? Okay. So, ang akong pamahayag mao nga ang imong gipamahayag nga pagpamatuod nga kamo ang Mateo 18:8. Akong nabati nga wala gyud ka kapamatuod nga duna kay gitawag og historical or institutional connection or kanang kasumpay ba, no? Wala gyud nakita kay sa imong pamahayag kanang spiritual makapamutuod ka spiritually nga kamo tinuod na. Pero ang ako pong ikasulti Brad nga, for example, may kamo kay nagsunod mo sama sa pagtulunan sa mga apostoles. Sama pananglit sa pagbantay o Sabado. Daghan kaayo nga mga Seventh Day kanang naay Sabbath keeper. Doon na gani 70 Baptist, una pa sa 70 Adventist. Sa to pa, kung ang katarungan nga kay nagbantay og Sabado, kamo ang tinuod, dili po na siya makaproiba kay daghan man di ay kining grupo nga nagbantay og ikapito nga Sabado, no? As Sabat nila.
Pero ang sa pagkatinuod nga ang sa Christianity sa mga 5th century na ang nagsugod nga dunay seventh day Sabbath keeping, no? Matud pa sa mga record unya. Kining Matthew 16:8 usa kini kapamahayag ni Kristo nga ang iyang simbahan dili gyud mabuntog bisan sa kamatayon. Mo na nga bisan gipamatay nagpabilin ang simbahan nga dili mabuntog. Ang ato igsoon si Brad Julito medyo hadlok pud siya moingon nga gipamatay hurot. No, kay apiki na pero do naman sila'y apostasy nga theory. So mauna nga dili sila kahatag og kanang lista kay para nila nangamatay gipamatay gud pero nasayod man ta sa kasaysayan nga sumala sa gingon ni Kristo bisan ang gangahan sa kamatayon dili makabuntog niini. Mao nga ang atong igsuon nga si Brad Julito wala makapundar niining institutional historical connection. So og spiritual daghan may makaangko ni ana. So sa mapananglit sa Seventh-day Baptist ug moingon ta og nagtuman sa kasuguan mahimusad kaayo nga kana bang murag proud ra kaayo ang Sabadista o kamo Brad kung kamo ray moingon kamoy nagtuman sa sugo. So maingon nato nga dili ligo na nga mga pagpamatuod. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagbilin man gyud siya leader God. Mao ni akong gipangutana og dili man makapasar ang Seventh-day Adventist niini kay mitungha lamang sila sa 1863. Unya before ana sa pagrehistro wala maklaro ni Brad Julito unsa ning grupoha nga nag-start sa wa pa marehistro. Una how come nganong kini man pong upat ka tao ang White, James White, Ellen White ug katong uban nganong sila man ang pangutana nato kisa may naghatag nila katungod nga sila. That is the big question here, the problem sa SDA kay nganong sila man unya moingon sila iparehistro ngano man nga sila may morehistro nga simbahan man is Ginoo, no? Ngano simbahan mas Ginoo unya bisan ang gangahan sa kamatayon dili mabuntog niini. So ngano man nga mahimo man silang kanang naay kulurom og di marehistro. Asa to pa naagi tag-iya niini. So kun ang rehistro matud pa sa ato igsuon kay naalagi sa Roma magpailawom ta sa atong gobyerno dili man naglahi sa Iglesia ni Cristo, mga Baptist, Jehovah's Witness nga nagparehistro gihapon sila. Kay for your information, usa ra jud kasimbahan nga wa marehistro ang simbahang Katoliko. Ngano man natural wa man siya maabti sa balaod, no? Naana di na siya immune siya sa balaod kay wa man siya diha naman daan. Ha? Una wa pud siya mabugto, no? Ang Katoliko, for example, dili gyud na siya may rehistro kay wa man pud siya motungha sa usa ka panahon. Kay naghisgot ang atong igsuon og kanang naay Biblia pero wala niya gi-recognize ang Biblia pulong sa Dios, wala niya masulti og kinsa ang nag-recognize. So ato sang gipangutana si Brad Julito sa papel ni San Pedro. Hinumduman nga si Pedro, Simon siya giusob ang ngalan sa Ginoo ngadto sa pagka Pedro o bato na nakita nato sa pagtukod din siyang simbahan. Tukuron ko ang akong iglesia bisan ang gangahan sa kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi kanimo gyud specific. Dili man sumpaki sa Mateo 18:18 nga ang tanang apostoles gitagaan sa Ginoo og otoridad sa pagdili og pagtugot. Pero lahi ang kang Pedro is key yawi man. Yawi saging harian sa langit. O dasayod ta nga mamatay man si San Pedro.
So kining special niya nga keys of the kingdom, kay balikon ni nato sa Jewish roots, kay masabtan nato ang New Testament through the lens of the Old Testament. Sa Isaiah 22, 21, 22, otoridad man gyud na sa pagdumala sa panimalay. So ang simbahan baya sa 1 Timoteo 3:15 balay sa Dios. Mao nga kining balay si San Pedro magdumala nini ug of course sa iyang sumusunod. Unya lig-on pa gyud sa atong Ginoo sa Juan 21:15 ngadto 17. Gitawag na pud niya si Pedro. Kaya lagi si Pedro ug magtuon ka sa kinabuhi ni Pedro. Si Pedro gyud special gyud sa Ginoo ug siya ang mailag gyud nga leader. Giingnan sa Ginoo nga atimana ang akong mga karnero. No? Katulog yun kahigayon. Kunagod kini ang papel ni San Pedro sa pagka-leader, giklaro magunas Ginoo, Lucas 22:31-32. Nga niingon ang Ginoo kang Pedro, Pedro, bantay mo kay si Satanas buot mo tintal ninyo pero ako nagampo na kanimo. Special po ni Pedro. Aron kung malig-on ka na, lig-on ang imong igsuon. So kini nga plastada sa simbahan nga dunay first among the apostles, unya ang mga apostoles, mao ni akong gipangutana, wala ka matubag ni Brad Julito kay kining maong Yahweh dili man gyud ni siya mabuntog. Unya usa pa si Kristo nagsaad man, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ngano man nga ang atong igsuon dili man siya kahingalan og leader human sa mga apostoles. Nga kung magtuon ka sa kasaysaya na may mga church fathers na may klaro. No? Mao na nga. Unya, ako sing gipangutana nga kanang kisay leader nagipamatay lagi. O nagiunsa man paghihimo, wa ba day record? Walay record. Ang pangutana, giunsa man pagkahibalo ninyo nga naay gipamatay nga wala may record. Sa ato pa inconsistent sad ang atong igsuon nga si Brad Julito. No, inconsistent sad siya. Unya, kining pag-ila nila sa magtutukod, no? Maingon man sila nga dili na lahi na sa atong paghunahuna. Bahalag lahi basta kay sila ang organizer. Unya kini si Ellen White nga gituuhan nila nga inspired ang iyang sinulat. Almost like the Bible. Mao ni akong natun-an nga inspired God pero dili man di ay infallible. So if it is infallible, that is fallible meaning subject to errors. Mahimong masayop. Pero ang pangutana nga nung makasiguro man sila sa pagtuo. So sa akong nasabot ni Brad Julito, murag depende ra nila. So ang pangutana, mao ba pud ni ang tinuod nga simbahan nga depende ra. Dili sibo sa giingon sa Ginoo kay nag-ingon mag-Ginoo sa Lucas 10:16. Ang mamati kaninyo, mamati kanako, ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Klaro gyud nga ug unsay isulti sa iyang mga apostoles ug of course sa iyang sumusunod sama ra nga si Kristo gipamati. Na kaning pagtulun-an ni Ellen White dili man nato equate sa pagtulun-an ni Kristo nga moriog kanang naay mayon nato nga infallible ni. So inig unsay gitudlo ni Ellen White mag-isip-isip sa ta. Ha? Og tinuod ba ni or mao na. Ang matag-usa na nila mao ay mahukom. Sama ni atong igsoon Brad Julito nga insa nga sa akong pagbasa wala pa may nasupak sa Biblia. So kinsa man di ay mahukom supak or dili. Ang individual ba di ay nga nagbasa sa sinulat ni Ellen White? So there is a problem here, no? Ang private interpretation. So ang matag SDA nga sakop mo private interpret lang siya sa sinulat ni Ellen White. O of course sa Bible, no? Kay wala man sila infallible authority matud pa niya. Ang pangutana, kinsa may atong angay tuuhan
nga motudlo mahitungod sa Biblia o sa pulong sa Dios nga angay natong tuuhan sa dili pagsupak. So mo na akong pangutana ron ni Brad Julito. So wala man sila infallible authority. So kwahi sila sa giingon ni Kristo, no? Matud pa ni Kristo, mangayo ako sa Amahan ug Espiritu Santo. Na espiritus kamatuoran, magtudlo ninyo sa tanang kamatuoran. Mateo 28:19 ngadto 20 ingos Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kung ipatudlo sa Ginoo sa mga apostoles ang tanan nga gisulti sa Ginoo, sa ato pa do na sila kapasidad makasulti gyud makatudlos kamatuoran nga dili angay balibaran. So dunay infallibility. Unya, to be sure nga infallible gyud ni Kristo, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mao na Brad Julito ang akong ika-comment sa imong pamahayag. Unya, pangutan ako sumala sa akong gipamahayag. So this is about your topic, ha? Okay, Brad. Okay. Unang pangutana dire. Nahibalo ka ba kanus namugna ang doktrinang infallible sa tawag nga dili masayop ang papa? Tesa Brad, ang ako ani wala ko magpamatuod sa Simbahang Katoliko, pero matubag man kanako diha. Ang ako lang kanang naay akong gi-compare kay ag imong problema ron unsaon nimo pagpamatuod nga angay tuuhan ng SDA nga wa man mo infallible teaching. Naaman may teaching wala mo na sabti na may teaching nga dili masayop ang Biblia. Okay. Di na masayop ang Biblia. Sige. Pangutana. Kaya karon ang inyo kay Papa Majod ang infallibility. Ibalo ka ba kanus na mugna nga kana nga doktrina? Parihagon na sa imong giingon pod Brad nga giparehistro ba kanang wa na magpasabot nga wa pa diha. Pero ang Simbahang Katoliko Brad, mo bitaw na imo, ako lang gisakyan ang imo. Sa ato pa og moingon ka nga ang pag-declare, daghang terma, ang pag-declare sa infallibility og dunay panahon kay gideclare sa Simbahang Katoliko, mahimo day invalid ang imong pagtukod sa inyong simbahan pag-rehistro. Ang among pagtulunan Brad, nahibalo ka kanus na mugna na declare or na planuhan nga dili masayop ang papa. Ingani Brad, dili lang hibalo ko, Vatican I, ang infallibility o ang pag-declare, wa na magpasabot nga wala diha. For example, Trinity. Di ba, mutuo kang Trinity? Unya, kanang Trinity, wa man na sa Bible. Pero mutuo kang Trinity. Pero ang Simbahang Katoliko may declare ni ana. Kay wa man na magpasabot nga walay Trinity. Ang term o lahi. Pero klaro makaayo nga si Kristo naghatag yun aning gahom. Ang inyong idili din siyuta, idili dito sa langit. Ang imong idili din siyuta dito sa langit. Ang mamati ka ninyo, biblical ka na Brad. So ulahi ang pag-declare. Sama pa nang lit sa pulong sa Dios, Bible. Sa first century na abad baday gi-declare nga second century na baday gi-declare nga 27 books sa New Testament. Wala. It is the Catholic Church mo i-declare. Unya, gituuhan sa ubang tinuhan na di sila mutuo sa ubang i-declare sa simbahan. Pero ang ako diha pangutana kanang mahitungod sa imong tema pod. Sige Brad, padayon. Di kay magbase man ko sa imong present na pod. Andre, present manguka nga kuan. Pangutana ko kanus ang tuiga ni siya na declare nga in papility ngani kasama na in pa liability.
Kano saan ito ikato nga na-declare nga di masayop Vatican ang I. Papa. Vatican I. Vatican I Vatican I Council. nga di masayop ang Papa. Gideclare. Dili kay maupay paghimo sa doktrina. Sunod tungtana. Tinuod ba jud nga di niya siya masayop? When it comes to declaring faith and morals, sa faith and morals, pagtulunan o balansayon, dili siya masayop. Sunod. Kining kasaysayan nga patyon sa Romano Katoliko ang di motuo sa ilahang panudlo. Kaysa Brad. Ano sa'yo? Sunod na Brad, ang imo ron kanang laban sa imong tema. Kay pamatuod tan-aw unsay akong gikuan. Daghan ko gisulti. Antos tema nimo kay inaw kog kamao ka aning dialogue nga topic by topic. Di man kay nag-present manggod kadre nga ang hitabo ko Dili, ani. taysa Makasab manggod po kadi masayop ang Santo Papa. Dili. Nagdisiot na nimo ang imong hagod nga kini ilaha malabo ni kay wa sila doktrina king compatibility onya kini. Ang ingani Brad og sa dialogue ba? Ang dialogue na ako'y isulti. Pero ang imo dinha, imong pamatud-an nga sakto mo nga wala mo infallibility. Maunay saktong istorya ani di kay ug unsay akong word nga gikuan didto na pugka di na mao. Dili man kay subject to question man pod ang imong mga not in every words man Brad. Theme ning napatindog manggod ka og kanang imong gitawag objective or imong di nimo nakuha Brad. Ingani ni Brad. Ang ako ni question ko kay nituo mo ana pero ang inyong doktrina fallible. So wala mo infallibility. Ang imo dili ka dili ang buti pasabot nimo imong pamatud-an nga bisag wa mo infallibility sakto mo. Maunay sakto wastima. Di kay nasayo pog ka kay murag na wrong na misinterpret ka na misheard ka ba nga nag-ingon ba iko nga ang among doktrina dili masayo kay nakabase ni siya sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao walay perfecto. Ingon ka si Ellen G. White, may nagkila nga di perfect o di masayo. Malagi na bangutana in terms of doctrine di masayo po kay prinsipyo man ni sa pulong sa Ginoo among gisunod. Di pangutana. Kay ug mo atake na kadiri sa ubang mga wa na hinuni mo madipinsahi ag imong tema. May problema kay nagpatindog naman ako nga na explain naman ako nga kining in terms pangutana wa na kay pangutana. Base sa ahong base sa ahong pamahayag sa imong tema. Lagi ang taga sanabot ko kay nagpatindog pa po kagimo god. Mo na nga mugukod ko sa imuhang di patindog. Di oy. Kay imo man ang tema. Ug ako patoy pareha nimo ba? Ako yung i-affirm nga bisag wala mi infallibility, sakto mi. Mahal gyud ta pero kay okay lang unta sakto ba nang imong giingon pero nagpatindog mong gupog kag imong tiba di nagsunod ko sa imong tiba kay nagsunod ko sa imong gitawag og sige pangutanag lain sigon sa wa na kay pangutana. Sige mangutana ko kining gisunod sa unang iglesia nga nagsimba sila sa adlaw ng papahulay.
Nagisunod po sa Seventh-day Adventist. Matawag ba nila itong sakto? Nga nagsimba ang mga apostoles? Yes or no? Desa, ako rin i-clarify. Ako i-clarify nga nagsimba ang mga apostoles ni Kristo sa adlaw ipapahulay? Oo. Mao na? Kining apostol kung ang ilang tinun-an nagsimba sa adlaw ipapahulay adto sa Dios, nag-worship sila. O gisunod po ni sa Seventh-day Adventist. Kay sumala kani sa sugo nga diya sa pulong sa Ginoo. Sakto ba ni? Ang akong tubag, Brad, nga before si Kristo nabanhaw, of course, kay mga Jew man to sila. Gani ang transition sa mga apostoles. Mabasa nato sa buhat sa mga apostoles. Nagkonsilyo gyud sila sa Jerusalem, Acts 15. Kay dunay kalibog sila. Nga kining mga hintil nga atong makabig, ato pa bang himuong Jew o kanang Jewish? Mo apil pa ba sa Judaism? So na-deklara nila nga lahi na gyud nga sikta ang Kristyanismo. Mao nga dili tinuod nga ang mga apostoles nagsimba ni Kristo sa adlaw Sabado. Dili mabasa nga nagsimba silang Kristo mismo. Kasi Kristo na may ilang Diyos. Ang mga Hudiyo supak man ni ana. So mao na nga ang mga apostoles wala gyud kay mabasa human si Kristo nabanhaw nga si Kristo gisimba nila sa adlaw Sabado. Ningadto sila sa templo, nagwali. Oyon ka sa mabasa na sila nagsimba sa adlaw ipapahulay human na banhaw human na gida si Kristo sa langit. Oyon sa gyapon. Niadto sila sa templo. Pero ang ilang pagsimba lahi, Brad. Pikas-pikas ug paan ang ilang pagsimba. Niadto sila sa templo, pero ako nagipasabot nimo nga sa early Christians o sa mga apostoles, doon na pa sila yung mga panaglali sa mahitungod sa pagtuo. Naglisod pa man sila pagdita sa ilang Judaism. Maubitaw si Pedro, muadto pa sa templo, magampo sigon sa iyang nabatasan. Pero naklaro na to nga the new worship of the Christians is no longer on the temple, but of Christ. Kadto ng pag-Eucharist na, pagpikas-pikas ugban mo na nga, dili ni mo mabasa nga dunay usa ka apostoles nga nagsimba ni Kristo. Kasi Kristo na may gisimba nila. So adlaw Sabado didto sa templo o didto sa sinagoga. Di man na mabasa. Wa man kay kahatag ana nga bersikulo, Brad. Nga si Kristo gisimba nila. Si Kristo gisimba. Sige. Nagsampo sila. Nagsimba sila. Si Kristo ba? Mao lagi na. Ang pagsimba nilang Kristo. Kay ang pagsimba god sa templo o sa sinagoga sa Jewish faith, dili sa Christian faith. Dre, pangutana na ko, klaro na ako. Dili na mo mosimba di sa Dios karon amahan. Uy, naunsa ka ba nga Trinitarian man ang among pag-ampo? Katoliko man ka, Brad. Di katoliko man ka. Di nangutana ra bang ko nga. Klaro lang na ko. Kining pulong pagsimba o pag-ampo, asa man yung ipahinungod? Dito ra ba kang Jesucristo o sa Dios? Kini, Brad, sa Dios. Tanaw, Brad. Kanang naay o katoliko magkakasauna, ingani ang pag-ampo. Di, akong i-review kay katoliko ko ka. Dili. Ay na pag-review dire kay ngutana ra bang ko kung di ako lagi ka pasabton how the Catholic worship. Nasayod man ta sa pagsugod sa simbahan, dili gyud ingon ana ang sitwasyon, no? Mo na nga pag dagan na sa panahon, giplastar na gyud sa simbahan kay ang simbahan gitagaan ba is Ginoo og kanang Yahweh, no? Sa paggamhan o pangagamhanan di simbahan mo nang ang amo pag ampo Trinitarian kanang to the Father through Christ in the Holy Spirit. Mao na siya Trinitarian. I think mao man po na inyo. Pero og maghisgot ka og kanang
Sabbath keeping, ang mga apostoles yun, Wala na. ang mga apostoles, ang ilang pagsimba ni Kristo, ang Eucharistia man yun. And that happened Dre, Sunday, Dre. not Saturday. Oh. We are talking about Sabbath. Not just only for worship. Because ang Sabbath, compose mong siya sa balaan adlaw ug pag-worship. Mm-mm. Mao na nga, kung makapokus ka sa worship o pagsimba, tungod kay magsimba mig Lunes, okay nang mulapas mi sa Sabat. Nga na ba ang imuhang gustong ipaabot? Mao na nga, kining dili na to walaon nga kung pangutana kining pagsimba sa mga apostoles sa panahon sa adlaw ipapahulay nagisunod po sa mga 70 Adventist sakto ba niyo sayo? Ako bitaw kang giingnan nga at first nagtuman man gyud Sakto. sila. Nagtuman man sila. Kami ba sakto ba po? Kami sakto may Masayop mo kung ang Domingo inong hikling, no? Ingani ang akong tubag. Nakita nato nga mga apostoles nisud sila, pero kadugayan nahimo silang kaaway sa mga Sabadista dito sa templo. Una hinumdumi nga kadtong mga Sabbath keeper sa una dili to Christian. Di man to Christian bisa pagbasahon nimo ng nahitabo sa mga apostoles. Kay ningadto sila not dili na lahi na sila kay nagwali naman silang Kristo. Una mga Hudiyo gud to. No? Mao na nga Christian sila ang imong tan-awon diha, tan-awon na to ang dagan sa kinabuhi sa mga apostoles. Nahimo silang lahi na nga grupo. Kay ang ilang gisimba, ang ilang paghimo sa Eucharistia, supak man as mga Hudiyo. Supak man ang Judaism ni ana. Mao na nga lisod bug kaayo nga magpabilin sila. Mao na nga sa mga apostoles gihimo na lang special day ang adlaw sa pagkabanaw. Kay maugo na ang adlaw nga si Kristo nagluwas ka na ako. special day pero dili Sabat. Mao na nay Sabat sa mao bitaw na ug basahon nimo. Sunday is the Christian Sabbath. Christian Sabbath na. Oh, Asa mao man na ang Biblia. kanang mao man na gibansay sa mga apostoles. Ug moingon ka naabas Biblia. Ano ba Oy, kung Brad, pangutana isa sa- Brad, wala pa makumpile ng Biblia, gibuhat na nas. Ano? So, Kung At least- pangutana, dili na punta sa pagkabanhaw. di Dili ma, na punta sa wa naman kasi pagkabanhaw. imong tema, Brad. Balik sa imong tema nga ang SDA mo gi tinuod. Naglahi naman ka. Di nangutana man ko. Wa man mo to bagay ngutana gud. Ang akong Dili, oy. pangutana. Okay ra man ko sa pangutana, Brad. Ang pangutana mas maayo gyud ang atos tema kay sunod ako na po yung mahayag. Ginaon. Tema man. Ikaw ra man nag-declare nga di akong tema nga tema man akong pangutana. Nga ingani. Na, Ang basihan sa 70 Adventist ang pulong sa Ginoo. Nagsugo ang Ginoo. Nga ang nahigugman ako tumanon ang iyang mga sugo. mm, Ang iyang 70 Adventist nag-implementar, nagsunod. Dili mga perfecto pero naninguha na ning kamot kay naaman diha ang pagka-perfect sa paningkamot. Oh. pero sige, Brad, tubag na Sakto ko. ba niya mong gibuhat? Sakto inyong gibuhat, Brad. O mali? Sakto inyong gibuhat, pero dili tanan nga moingon nagtuman sa sugo sa Dios mao ang kang Kristong pundok, no? Timan ana, no? Daghang mo claim ang mga saksing Jehova, ang mga ubang tinuhan tusugot mo po nagwa sila magtuman sa sugo. Tesa Brad. Wala. Paminaw sa kanang imo makaklaim ang kang nagtuman sa sugo, no? Pero gi-claim po nas daghan. Tiaw ba po ng ubang mga tinuhan wa di na magtuman na kami pong Katoliko imo po nagwa magtuman. Tesa, kalma. No? Pero kanang maong claim nga nagtuman sa sugo dili na makabarog nga kamo tinuod nga tinukod ni Kristo kay dili man gyud klaro man gyud kasaysayan nga ang Sabadista, ang 70 Adventist tinukod ra man gyud sa mga tawo nga dili sa Kristo. Mabita nang wala mo'y historical institutional connection nga record
Mao na nga kanang imong pag-claim nga kami nagtuman sa sugo, inyo raman sa nang claim. Naababoy infallible. Pero Wala man sakto mo. na. Sakto na nga mo pagsunod. Sakto kung nakatuman mo. Oh. Pero imo raman na inyo radyo ng hukom nga kamo nakatuman. Kay si Kristo nagtukod na ko sa kasimbahan. Ikaw naman nag-judge sa Di, ako maning tubag. samtang buhi pa. Adi kadot lang nag-judge magkukas mo tubag. Nakatuman ba man may nag-claim nga nakatuman. Nagtuman pa kay buhi pa man. Lagi. Until buhi pa. Wa pa Pariha ta. nakatuman kay Pariha ta. nagtuman. May mga tag nakatuman. Bot pasabot nga. Wa na siya gituman. Kay patay o humana iyang kinabuhi. O humana ang na-accomplish na niya. Di na siya magtuman kay nakatuman naman. Pero nagtuman pa, bot pasabot nga nagsunod, nagsubay sa dalan, Di, Brad, pagkasungko. Agi mo pangutan naman. Mura mag pangutan na lang. Di magkukay, nag-judge magkukay nga, mga basic believe man mo nga, nag-claiming nga, nakatuman na, patay na Di, kung nakatuman. Kaya ingon man sa San Pablo nga, ang pagkinabuhi ko kang Kristo, kapag nagkamatayan kadaugan, patay na. Di, ang akong, dili na mao akong punto. Akong punto nga, nag-claim mo nga, nagtuman or maningkamot. O sa, depende na kung saan nga qualification. Pero, mura mag-proud ra kaayo og kamura po mo ingong nakatuman. Ang uban naghuna-huna po sila nga, nagtuman pod. Kami Katoliko, nagtuman. Di, wala na dre. Una, ikaw may nihukom nga kami wa katuman. Wala na sila naguna-una. Di, Wala na sila naguna-una kay born again, Pentecostal, Baptist, mga sila wanay kasuguan. Wala na sila nagtuman. Sige, nagsupak-supak. Ang Katoliko, nagtuman. Pero di ayaw lag hukom, ay hukom. sugo na lang sa Papa, dili na sa Ginoo. Di, ay, ang pangutana nimo, unsa naman yung pangutana ron? Di ako pagkutana ba, sakto ra ang among pagsunod. Pag-ingon sa Ginoo nga. Sakto gyud. Sakto gyud ang ako ang tubag mo ni. Paminaw lagi ayaw sapaw. Sakto nga mo ingon ta nga tumano nato ang sugos Ginoo. Mao nay atong timaan nga nahigugma tas Ginoo. Pero dili na valid nga claim nga kamo mo ay matuod nga simbahan kay ang ubang pagtuo gigamit po na nila. No? Di ba mura tag mahimog, oy, haya-haya po ag 70 Adventist ray nagtuman. Nay sugo, for example, sugo nga di ta magpatay. O nganong mo approve man ang 70 Adventist sa abortion. O mo na nga naay mga sugo. Ayaw sud dili gyud angay Brad mo. Wa nag-approve. Di, muo yun. Ano sa ka? Muo yun nga wala gyud mo no ana ba nga pwedeng lahi man sa ubang pagtuo mo na nga kanang sugo sa ayaw pagpatay wa man na ninyo klaruha diha sa mga unborn child. So dili kay Brad kini mura ako gyud church gyud unta ang imong topic. No? Lagi church man kay ang akong gipundar mo gud. Akong gipundar ni akong gipundar nga tinuod or confidence nga matinuod. Nagtuman. Pinaagi sa pagsunod sa pulo sa Ginoo, pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Wala kung ang Katoliko mo sunod pod, wala na tay problema niya. Pero ang problema niya ang inyong pagsimba Domingo. Niya, musupak mo sa sugo sa Ginoo Sabado. Problema na kay na. Pero magsimba lang mo diha o manudlo pa mo nga okay nang Sabado. Awa na tay problema diha. Pero kay nakita mo magong dibisyon na. Di kini Brad, ug magbasa ang imo Brad, wa naman ka mangutana. Wa naman ka mangutana. Oh. Na mangutana ko. Ganina ra. Mangutana ko. Nindot nga ka-video call ba kay kita atong style pero lami ang tato nga makita ka, no? Kay aron makita ang kagwapo ba? Lagi, gwapo kayo kay. Sige Brad, kanang usa na oras ron. Alas 10, tingali mga duha ka pangutana Brad kay alas 10 na pod. Mangita na pag time, ako na po'y affirmative. Pwede og pangutana ko outside the topic kanang. Sunod na Brad. Ano ba? Mikro ba? Sunod na kay di ta mahuman og lami tong specific yun. Kay specific lang, specific. Magkano specific?
kanang tay sa Brad, dili na to sa gulon lagi kay mao man siguro ni inyong pamaagi kanang wala may good ni naapay daghang time ana aron maplastar kay daghan ng pangutana gusto ko ma-inline ra gyud diri kay aron posible Sige. mahatagan jud nato kay mao man ni atong gipangandaman. Sige, duha ka pangutana. Sa Mateo 16:18. Uyon ka diha diri nga wala pa sila nagsimbag Domingo, Sabado pa na diha ang pagtulunan. Wala diha gisgutan. So wala gisgutan diha. Dili topic sa Mateo 16:18-19 ang Domingo. Pero klaro diha nga dunay otoridad ang simbahan pinaagi San Pedro. Okay. Kano last nga pangutana makani? Kay gabi na. Tuog tag sayo. Karon ang Mateo 16, chapter 16. Istorya pa na sa Ministry of Jesus. Ministry of Jesus. Premise niya. Buhi pa si Jesus ana. Unya ang batasan ni Jesus madto sa simbahan. Sumala sa inyong librong 10 Commandments. Madto siya and his family to worship. Simba si Jesus. Okay. Unya karon akong pangutana diha kay na-discover ninyo ang pagsimba sa adlaw Domingo or giingon yung adlaw ng papahulay. Dili naman sa Mateo 28 patay abanhaw na si Jesus. Diha sa Mateo 16:18 uyon ka ba nga wa pay pagtulunan dihang Domingo. Sayon kaayo tubagon ay mo pangutana Brad no. Salamat kaayo nining mong katapusang pangutana kay Biinasan. Ang akong tubag mao nga sakto si Kristo isip usa ka Hudiyo, Galacia 4:4 under the law, born under the law. Sa ato pa isip usa ka tawo si Kristo, isip usa ka Hudiyo, nagbansay gyud siya. Mao na iyang gibuhat. Pero nasayod man ta nga si Kristo Ginoo di ay siya. Mao nang human sa pagkabanhaw siya na ang simbahon, no? Apil na siya simbahon. Tesa. Ako nagtubag pa man ko. No? Di ba malim tubag ko kung tanagon. Ngano mo yung magkagwa matubag nga wa pa man ko kahuman. Kaya nga kung pangutana kay kuyon ba ka nga wa pa namugna ang doktrina ng Domingo diya sa Mateo 16:18. Ako lagi nang tubagon. Ay wala. Excited man ka. Nasayod man ta, o nasayod man tingali ka nga. Okay. Kanus ang Domingo nahimong importante sa kinabuhi sa mga Kristiyano. Diyan na banhaw si Kristo. Mao na simple as that. Mao na nga tinuod gyud nga si Kristo tao gud to siya. Nagbansay siya siyang pagkahudiyo. Pero dili ra man siya tao. Mao na nga human siya na banhaw. Klaro kayo mo na dagan sa akong pangtubag Brad. Murag excited ka. Nga pagka nabanhaw si Kristo na kay pasalamatan ra kanako. Nabanhaw si Kristo mo na Mateo 28:1 ug 9. Gisimba na siya. Una dili lang kadtong higayuna. So nagtapok na gyud sila o gisimba na gyud nilang Ginoo na Ginoo matag Domingo, no? Sa ato pa dili ka mo ingon nga binuang ning adlaw ang Domingo kay para rabas ubang mga Sabadista mo ingon sila ang Domingo magsimba mga demonyo, no? Di tingali na inyong pagtulunan Brad kay moingon sila nga basta Domingista iya siyawa mo na sobraan na nga ang mga apostoles nagsimba gyud sa dihang misugod sila pagsimba Kristo adlong Domingo na. Mao na nga ang simbahan tungod sa Mateo 16:18 ang imong idili din siya idili dito sa langit. Midagan ang panahon nga ang simbahan mihukom nga ang adlaw gyud nga ipapahulay sa mga Kristiyano ang Days Domini, the day of the Lord. Mao nang adlawng Domingo. Mao na nga ang mga apostoles sa ilang pagtapok alang kang Kristo nga nabanhaw adlaw gyung Domingo. Mao daghang kayong salamat Brad Julito, no? Sa atong mga viewers, gamay pasalamat Brad, basig na pa kay pasalamat diha. Salamat lang.